बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 18 जून 2020 है। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने दिल की सख्ती का शिकवा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू अपने दिल को नरम करना चाहता है तो मस्कीन को खाना खिलाया कर और यतीम के सर पर हाथ फेरा कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों मैंने अपने दूसरे चैनल सऊदी उर्दू न्यूज़ का लिंक शेयर किया है, जिसमें बहुत अहम मालूमात शेयर की हैं। आप उसे देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी खबरें मैं वहां शेयर करता हूं वो भी आपको मिलती रहें। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया है कि 21 जून से कर्फ्यू के बारे में क्या ऐलानात हो सकते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इसी बारे में सवालात करते भी नज़र आते हैं कि 21 तारीख के बाद क्या सऊदी अरब में तमाम के तमाम हालात नॉर्मल कंडीशन में हो जाएंगे जैसे वबाई मर्ज से पहले थे। तो कुछ इस बारे में इतलात आई हैं जो आपसे शेयर की जा रही हैं। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान जो रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वबाई मर्ज की तफसीलात देते हैं, उन्होंने इस बारे में कहा है कि अभी फ़िल वक्त हर चीज़ मॉनिटर की जा रही है। सऊदी वजारत दाखिला और वजारत सेहत के अहम तरीन माहिरीन हर तरह के जो डेली बेसिस पे केसेस आते हैं उसे मॉनिटर कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर 21 जून को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह सऊदी अरब में तमाम के तमाम हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इसमें एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार की जाएंगी, मगर कर्फ्यू का खात्मा हो सकता है। मगर दोस्तों अभी 5 से 6 दिन इस बारे में बाकी हैं। 100% एलामिया एक दिन पहले ही जारी होगा। इतलात जो अभी तक आ रही हैं उसके मुताबिक इकदामात यही बताते हैं कि कर्फ्यू 21 तारीख के बाद से ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो मुसलसल अपने घरों में ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और जो फैमिलीज़ हैं वो बाहर निकल नहीं पाई और इस वजारत सेहत के जो कवानीन हैं उस पर अमल दरामद करते हुए उन्होंने ज़्यादातर अपने घरों में क़याम किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हुए हैं ख़ास तौर पर बच्चों में। उस तमाम चीज़ों को देखते हुए भी अभी सऊदी हुकूमत 21 तारीख से इंशाल्लाह कर्फ्यू का खात्मा कर सकती है। इस बारे में वजारत सेहत वजारत दाखिला को जो मशवरा देगा उस पर अमल किया जाएगा। याद रखिएगा यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो काफ़ी बुरी तरह से इस वबाई मर्ज में मुलव्वस थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अमवात भी हुई हैं, वहाँ पर भी अभी जो इतलात आ रही हैं कि कर्फ्यू ख़त्म करके नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब जाया जा रहा है, क्योंकि वबाई मर्ज को कंट्रोल करने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी का कहना है कि पाकिस्तानी आला हुकाम की पूरी कोशिश है कि 1 महीने के अंदर अंदर वतन वापसी के ख्वाहिशमंद तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा सके। पहली तरजीह वो लोग हैं जिनके बैरून ममालिक में मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं और वो बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें वापस लाया जाए। दीगर ऐसे वीज़ों पर फंसे हुए लोगों को लाया जाएगा जो कि किसी बिजनेस वीज़े या विजिट वीज़े पर गए थे, इन्हें वापस लाया जाए। अलबत्ता वो लोग जो सिर्फ छुट्टी गुजारने पाकिस्तान आना चाहते हैं, इनके लिए बेहतर यही है कि वो अभी वापस ना आएं, क्योंकि अभी वो खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए आ भी जाते हैं तो इनके लिए वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि इस वक्त वापसी की कोई फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। लिहाजा पहला हक मुलाजमत से फ़ारिग हो जाने वालों का बनता है। लिहाजा इसी बुनियाद पर हम उन अफराद से राब्ता करते हैं जो कि हक के लिहाज से पहले नंबर पर आते हैं। उन्होंने कहा कि सफारत खाने की जानिब से जो वेबसाइट जारी की गई है उस पर रजिस्टर्ड कराएं अपने आप को, अपनी मुलाजमत की तफसील लिखें। इस डाटा को एहसास प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा और हालात बेहतर होते ही इस डाटा की मदद से आपकी वापसी मुलाजमत पर भिजवाने के लिए सऊदी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा, ताकि वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान बेरोजगारी की वजह से आ गए थे उन्हें वापस भेजा जा सके।
مشرقی ریجن کے اہم علاقے الحسا سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کی ٹیموں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے اصولوں کے تحت غیر ملکیوں کے رہائشی مکانوں کا سروے کرنے کے بعد 19 مراکز کو سیل کر دیا ہے۔ کارکنوں کی رہائش کے لیے مقرر کردہ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان تفتیشی ٹیموں کا بنیادی مقصد ایسے غیر ملکی کارکنوں کو بہتر رہائش فراہم کرنا ہے جو غیر مناسب مکانوں میں رہتے ہیں، جس سے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سیل کیے گئے مکانوں میں نہ تو صفائی کے انتظامات تھے اور نہ ہی تازہ ہوا کی آمد و رفت کا کوئی مناسب بندوبست تھا۔ اسی بنیاد پر بلدیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 19 مراکز کو سیل کر دیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے غیر قانونی طور پر رقوم سعودی عرب سے باہر بھیجنے کے جرم میں 28 افراد کو سزا اور جرمانے کر دیے ہیں۔ ان افراد میں سعودی اور غیر ملکی افراد شامل ہیں جو کہ مختلف غیر قانونی ذرائع سے سعودی عرب سے بڑی بھاری رقم دوسرے ملکوں میں بھیج چکے تھے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی حکومت نے انہیں مجموعی طور پر 194 سال اور 6 ماہ کی سزائیں جو کہ 28 افراد کو ملا کر بنتی ہیں وہ دے دی ہیں۔ جرمانے کے لحاظ سے اگر بات کریں تو 16 ارب ریال سے زائد رقم ان کے قبضے سے ضبط کی گئی ہے جو انہوں نے مختلف ممالک میں بھی بھیجی تھی۔ وہ تمام کی تمام مختلف سعودی حکومت نے قوانین کے تحت ان سے ضبط کر لی ہے۔ جو غیر ملکی اس میں ملوث ہیں انہیں جیل اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے لازماً ڈپورٹ کیا جائے گا اور وہ کبھی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے، اور سعودی شہریوں کو سخت سزائیں پہلے ہی دی گئی ہیں اور مزید وہ کسی کاروبار کے اہل نہیں ہوں گے۔ الجوف ریجن میں بلدیہ کی ٹیموں نے فوڈ اتھارٹی کے اہلکاروں کے ساتھ مشترکہ کارروائی کر کے خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے بعد واٹر پلانٹ کو سیل کر دیا ہے۔ بلدیہ کی ٹیموں نے علاقے میں قائم ایک واٹر پلانٹ کا دورہ کیا جہاں پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا تھا۔ اس پلانٹ کا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک انتہائی غیر مناسب تھا۔ ذخیرہ کیا گیا پانی مٹی اور دیگر اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ ٹینک کا ڈھکن بھی ٹوٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس پانی میں کیڑے مکوڑے بھی کھلے عام گھوم رہے تھے۔ وہاں کام کرنے والے بہت سارے جو افراد تھے ان کی میڈیکل انشورنس کے کارڈ بھی ایکسپائر تھے۔ اس پلانٹ میں ہونے والی خلاف ورزیوں کو دیکھنے کے بعد پلانٹ کو سیل کر کے مالک کے خلاف چالان بھی کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے جو بھی خلاف ورزی کہیں پر بھی دیکھے فوری طور پر بلدیہ کے ٹول فری نمبر 940 پر مطلع کیا جائے تاکہ ایسے افراد جو کہ عوام الناس کی صحت سے کھیلتے ہیں وہ کسی بھی طور پر رحم کے قابل نہیں، ان کے خلاف بھاری جرمانے کیے جائیں گے اور سزا بھی دی جائے گی۔ طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک مکان میں آگ لگنے سے 4 سعودی شہریوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ شہری دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ واقعہ بدھ کی صبح 10:35 پر پیش آیا۔ آگ 4 کمروں پر مشتمل ایک مکان میں لگی۔ آگ لگتے ہی وہاں موجود 4 سعودی شہری موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ تفتیشی ادارے تفتیش کر رہے ہیں کہ اس آگ لگنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ تمام سعودی شہریوں یا غیر ملکی لازمی طور پر اچھے کنیکٹرز جو کہ الیکٹریکل کنیکشنز کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں، موسم کافی گرم ہے، مسلسل اے سی چلتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ اکثر شارٹ سرکٹ کی بنا پر آگ لگنے کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے نئے تعلیمی سال کے آغاز کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ریاض ریجن میں وزارت تعلیم کی جانب سے 168 عمارتوں کی تعزین و آرائش کا کام مکمل کر کے نیا فرنیچر مہیا کر دیا گیا ہے، جبکہ 28 نئی عمارتوں میں بھی فرنیچر اور ضروری اشیاء پہنچا دی گئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سعودی عرب میں تمام کے تمام حالات نارمل ہونے جا رہے ہیں۔ تمام آفس کھل رہے ہیں، مساجد بھی کھل چکی ہیں، تعلیمی ادارے اور کھیل کے میدان بھی آباد ہو رہے ہیں۔
सऊदी वजारत खेल ने आवाम की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खेलों की दीगर सरगर्मियों को दोबारा से शुरू करने के लिए हदायतनामा जारी कर दिया है। हदायतनामे में वो बहुत सारे कवानीन रखे गए हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए जिम में वर्जिश की भी इजाज़त होगी, साथ ही खेलों की दीगर सरगर्मियां भी करने की इजाज़त होगी। इस तरह से मुख्तलिफ गेम्स और जिम्स में सफाई के इंतजामात मुकम्मल करने की ज़रूरत होगी। इन मकामात पर बच्चों को ले जाने की कतन इजाज़त नहीं होगी। रश लगाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाड़ी आपस में मुसाफा और एक दूसरे से टकराने से मुकम्मल इज्तनाब करेंगे। तमाम इलाकों में सोशल डिस्टेंस के स्टिकर्स भी लगाए गए हैं। इस तरह से वो तमाम अफराद जो कि अक्सर जिम वगैरह में एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाते थे, अब वो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि वजारत खेल ने खेल के मैदान दोबारा से बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जो कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हालात को नॉर्मल करने के लिए एक अहम इकदाम है।